17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଧବାର କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ବି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଋଣ କରଜ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିରବାସ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, विश्वकर्मा पूजा एवं कन्या संक्रांतिर आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु, आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद रहिबा सहित विश्वकर्मांकर मध्य आशीर्वाद सदा सर्वदा प्राप्त हेउ। जदि कौनसी भी व्यक्ति कन्या संक्रांति बा विश्वकर्मा पूजा दिन तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिसटी को पोती दियंती तेबे सेही घरर उन्नति को केही मध्य रोकी पारिबे नाही एवं लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद सेही परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिबा। दर्शक बंधु, मु आपण मानको भिडियोर आगरे बताइबी जे केवल काहींकी तुलसी गछ मूलरे ही सेही गोटिए जिनिसटी को पोतिबार नियम रहिछि। एमितिरे तो बेलगछ, अँला गछ, पिपली गछ, कदली गछ एसबु वृक्ष मध्य देववृक्ष सहित समान होइथाए। तेबे काहींकी विश्वकर्मा पूजा बा कन्या संक्रांति दिन तुलसी गछ मूलरे सेही गोटिए जिनिसटी को पोतिबा। मु आपण मानको एही वीडियो माध्यम तुलसी गछ मूलरे सेही गोटिए जिनिस पोतिबार नियम कहिबी। आपणको केवल विश्वकर्मा पूजा बा कन्या संक्रांतिर संध्या 7टा पूर्वरु तुलसी गछ मूलरे सेही गोटिए जिनिस को पोती देबार अछि। एही साधारण उपायटी को जेकोसी भी व्यक्ति निज जीवनर उन्नति पई करि परिबे। विशेष करी जदि सेमानंकर धनजनित समस्या देखा देउची तेबे एही उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करि देखंतु। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जदि आपण माने एही उपायटी को ब्रह्म मुहूर्तर उठी करि दियंती तेबे आपणकर भाग्य राताराती परिवर्तन होई जिवो। दर्शक बंधु, आम सनातन धर्म रे विश्वकर्मा पूजार बहुत अधिक महत्व रही अछि। जेहेतु एथर विश्वकर्मा पूजाटी बुधवार संक्रांति दिन पड़िबा पई जाउची तेबे यह एक सुवर्ण सुजोग अटे। जदि आपण माने भी निज भाग्य रे उन्नति चाहूचंती तेबे उपायटी को निश्चय करिकी देखिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, यही विशेष दिन मानकरे जदि आपण माने किछिटा उपाय को पालन करिनेबे तेबे आपणक उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद सदा सर्वदा वर्षा हेब। जदि आपणक द्वारा संभव हेउची तेबे कन्या संक्रांति बा विश्वकर्मा पूजा दिन कौनसी गरीब गुरुबा किंबा भिकारी मानको किछि खाद्य दान करंतु, नचेत खाइबा पई दियंतु एवं संक्रांति बा विश्वकर्मा पूजार संध्या 7टा पूर्वरु तुलसी गछ मूलरे सेही गोटिए जिनिसटी को पोती पारिबे। देखिबे एही उपायटी करिबा परे आपणक जीवनरो समस्त दुख दारिद्रता खूब कम समय मध्यरे दूर होई जिवो। दर्शक बंधु, आपण मानको अनुरोध भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। भिडियोर आगरे मु आपण मानको सेही गोटिए जिनिस विषय रे कहिबा पई जाउची, सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु, जहा द्वारा आपण माने एही उपायटी को बहुत भल भावरे बुझी पारिबे एवं आपण माने सेही उपायटी को करिबा द्वारा धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवे। ता सहित माँ लक्ष्मी आपणक घरे सदा सर्वदा वास करिबे। जदि ए पर्यंत वीडियोटी को लाइक करि नांती, वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय विश्वकर्मा अवश्य लिखि दियंतु। मनुष्य जीवन रे कर्म जेतिकी आवश्यक होइथाए ठीक सेही परी धर्म मध्य सेतिकी आवश्यक होइथाए। व्यस्तबहुल जीवन मध्य रे समस्ते तो कर्म करिथांती, धर्म करिबा पई सेमानक पाखरे समय नथाए। जदि आमे माने किछि पुण्य करिबा नाही तेबे कर्मर फल मध्य आमको मिली पारिबो नाही। दर्शक बंधु, भगवानंकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबा बहुत आवश्यक अटे। जो व्यक्ति उपरे भगवानंकर आशीर्वाद रही जाइथाए सेही व्यक्ति ता परिवार को खुशी रे रखिबा सहित निजे मध्य धनवान होइथाए। तेबे आसंतु जानिबा कन्या संक्रांति बा विश्वकर्मा पूजा दिन तुलसी गछ मूलरे एमिति केउ जिनिस को पोतिबा द्वारा आपण माने धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवे।
एवं आपणकर ऋण करज सबुकिछि एक मास मध्यरे दूर होइजिब। आपण माने जानिचंती सनातन धर्म रे विश्वकर्मा पूजा एवं संक्रांतिर बहुत अधिक महत्व रहिअछि। जेहेतु एथर विश्वकर्मा पूजाटी संक्रांति एवं एकादशी दिन पड़िबा पई जाउछि, तेबे एहा बहुत बड़ विरल संजोग अटे। जदि आपण माने कौनसी कार्यटी को करिबा पई मनस्थ करथिले, तेबे एही दिन ठारो आपण माने सेही कार्यटी को करिबा आरंभ करि दियंतो। काहेकि ना एपरि विरल संजोग बहुत वर्ष परे थरे आसीअछि एवं विश्वकर्मा पूजा ठारो आपणकर भल समय आरंभ होइजिब। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, चलित वर्षर विश्वकर्मा पूजा एवं संक्रांति बहुत अधिक महत्वपूर्ण बोली शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि। सेथिपाई आपण माने जे कोनोसी कार्यटी को एही संक्रांति बा विश्वकर्मा पूजा ठारो आरंभ करिवे, सेही कार्यटी आपणकर शुभ मंगल हेबो। ता सहित लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद मध्य आपण माने पाई परिबे। दर्शक बंधु, कौन आपण माने जानिसंती माँ लक्ष्मी आपणक घरर केउ जगारे बास करितांती? तेबे मु आपण माननको कहि रखुछि जे माँ लक्ष्मी आपणक घरर तुलसी गछरे बास करितांती, जेउ जगाटी आपणकर सफासुतुरा रहिथिबा। ता सहित आपणकर शिलपुआरे मध्य माँ लक्ष्मी बास करितांती। जेहेतु नारायण को तुलसी पत्रटी बहुत पसंद होइताए, सेथिपाई माँ लक्ष्मी तुलसी गछरे ही निवास करितांती। जदि आपण माने विश्वकर्मा पूजा एवं कन्या संक्रांति दिन तुलसी गछ मूलरे सेही गोटिए जिनिसटी को पोति देउचंती, तेबे आपणक भाग्यरे उन्नति आसीब एवं आपण माने निज जीवन रे बहुत आगको गति करिवे। जदि आपण माने कौनसी चाकरी पाई प्रस्तुत हेउथिले किंबा बहुत बड़ ऋण करजरे फसी जाइथिले, तेबे खूब कम समय मध्यरे आपणकर समस्त ऋण करज सुझी जिबा सहित आपणकर मन मुताबक चाकरी मध्य आपण माने प्राप्त करि परिबे। तेबे आपण माने विश्वकर्मा पूजार ब्रह्म मुहूर्तरु ही निजर सज्जाटी को त्याग करिदेबे। एहा परे आपणकर स्नान आदि कार्य समापन करिबा परे तुलसी गछर मूल को जिबे। एहा परे आपण माने तुलसी गछ मूलरे जल को अर्पण करी तुलसी गछर विशेष भावरे पूजार्चना करिवे एवं तुलसी गछ मूलरे जल को अर्पण करि सारिबा परे तुलसी गछ मूलरे गोटी 1 टंकिया मुद्रा को पोति देबे। दर्शक बंधु, आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे केवल 1 टंकिया मुद्रा को तुलसी गछ मूलरे पोति देबा द्वारा आम घरर किपरि भावरे उन्नति हेबो। सेथिपाई एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मु आपण माननको भिडियोर आगरे एहार विधि मध्य जणाइबी, जाहाकु करिबा द्वारा आपण माने धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिबे एवं आपणकर समस्त ऋण करज 1 मास मध्यरे ही सुझी जिब। दर्शक बंधु, आपण माने तुलसी गछ मूलरे से 1 टंकिया मुद्रा को पोति देबा द्वारा कौन होइथाय ना, पूर्वरु आपणक घरे जहाँ भी किछि धन जनित समस्या लागि रही थाए किंबा आपण माने बहुत बड़ ऋण करजरे फसी जाइथांती, नचेत आपणक घरे जहाँ भी किछि नकारात्मक शक्ति बास करुथिबा, तेबे से सबु शक्ति खूब शीघ्र दूर हेबा सहित आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग खोलिजिब। दर्शक बंधु, आउ गोटिए उपाय, जदि आपणक पाखरे पितलर कौनसी कॉइन अछि, तेबे आपण माने तुलसी गछर मूल को जिबे एवं तुलसी गछर विशेष भावरे पूजार्चना करि सारिबा परे तुलसी गछ मूलरे सेही पितलर कॉइनटी को पोति देबे एवं आपण माने सेही कॉइनटी को पोतिबा समय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को 3 थर मने मने स्मरण करी तुलसी गछ मूलरे सेही पितलर कॉइनटी को पोति देबे। जदि आपण माने पोतिबा समय रे केवल एतिकी कही सेही माटी रे पोति दियंती, तेबे आपणकर भाग्य रे राताराती उन्नति घटिबा। ता सहित आपणक घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन हेबा। जदि पूर्वरु आपणक घरे कଳି झगड़ा मन मतांतर देखा देउथिला, तेबे से सबु मध्य खूब कम समय मध्यरे दूर होई जिबा। दर्शक बंधु, आउ गोटिए उपाय, जदि आपण माने कन्या संक्रांति बा विश्वकर्मा पूजा दिन निज तुलसी गछ मूलरे सुनार किंबा रूपार कॉइनटी को पोति दियंती, तेबे आपणक घर को केबे हेले भी धनजनित समस्या प्रवेश करि परिब नाही।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କହି ରଖିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ପାରିବେ ଏବଂ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦିଗକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହୁଥିବ ସେହି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ଘରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଦୀପର ମୁଖଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଉପାୟକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରର ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 3ଟି ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖିଲି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ବତାଇଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବା କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର 108 ଥର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଏହାକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ସେସବୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧାଗାକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେହି ଧାଗାରେ 11ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବା ଧାଗାକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ଜଣାଇଦେବେ ଏବଂ ଜଣାଇ ସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେସବୁରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଦୂର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତେବେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।
तेबे दर्शक बंधु जदि आपणमानंको एही भिडियोटी भल लागिथाए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय विश्वकर्मा अवश्य लिखि दियंतो। आजि पई रहुची नमस्कार।